नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मान को आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 21 में गुरुवार 2021 बैशाख 30 दिन, तिथि बैशाख शुक्ल अष्टमी, नक्षत्र मघा, सूर्योदय होचंती 5:13 रे, सूर्यास्त होचंती 6:20 रे, घात चंद्र होचंती मकर और कर्कट, घातवार होचंती तुला और कुंभ। आज आपण शुभ बेला हूँ 9:33 रु 11:17 पर्यंत और रात्र 6:52 पर्यंत और शुभ बेला हूँ दिवा 2:50 रु 6:13 पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपण को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठार आपण बंचिबा उचित से विषय आज आपण को अवगत कराइबो। कोण आज आपण को उन्नति पथरे नेबो एवं कोण आज आपण को सामना रे बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोण कहूचे आपण को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि द्विजा नक्षत्र परिवार बंधु गहल चहल मध्य व्यस्तता अनुभव करिपारंती। जड़े बंधु विचारहीन मंतव्य को केन्द्र करी केन्द्र क्षेत्र झगड़ा लगी जाइपारे। अपूरणीय आशा जो संतान को अशांत देखी मन देखी चिंतित हो पारंती। एक निर्दिष्ट दिग रखिथिबा टंका भिन्न बाट दे खर्च हो जहाँ भी निष्पत्ति नेबे लाभप्रद हेबो। कारबार संबंध यात्रा जोग रहुची। युवकों को उपार्जन सुजोग मिल पारे। प्रेम संपर्क निबिड़ हेबो। तेलर चना छेणा खाद्य दूरे रहंतु। नित्यदिन व्यायाम करंतु। एही राशि जो व्यक्ति मान विदेश रे व्यापार करछंती सेमान को आसी विशेष भाव धन प्राप्ति होई पारे। आज आपण जुआड़े भी जीवे लोक मान मध्य आपण समस्त ध्यान केन्द्रवाणी रही पारे। काल्पनिक विपद को छाड़ी दिंतु और निजर साथी सहित रहस्यमय समय कटातु। जदि आपण योजना को समस्त सहित आलोचना करेंगे ताले आपण निज परियोजना को क्षति पहुँचे पारंती। आज बहुत व्यस्त थिबा सत्वे आपण निज पई समय काढ़ी पारिबे और निज कलात्मक रुचि पूर्ण करि पारंती। आपण जीवन साथी आज पूर्वर एते विस्मयकर केबे भी नथिले। घात चंद्र हेतु निज लोकंक सहित अप्रियता, पड़ोसी सह मतांतर और मानसिक अवसादग्रस्त हो पारंती। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में मांदावस्था लगी रहिबो। कर्मर विफलता और सहकर्मी विरोधर शिकार हेबे। मान सम्मान हानि और परिवार में मनोमालिन्य देखादेव। जो मान अश्विनी मेष समान सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म प्रति विमुख हेबे। महिला माने परिवार रे कलह सृष्टि करि पारंती। आज आपण शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 11, आराधना होचंती प्रभु स्कंद। वृष राशि आज हठात एकाधिक व्यक्ति विरुद्धात्मक स्वर कर्म क्षेत्र को समस्या बहुल कर दे पारे। अर्थनैतिक कार्यक्रम आलोचना को सभा समिति रे सफलता पाई पारंती। परिवार रे मांगलिक काम सकाशे तत्परता देखै पारंती। विवादीय परिस्थिति माली मकदमा प्रतियोगिता क्षेत्र में सफलता आवश्यक रहुची। नीतिदिन जीवनशैली परिवर्तन आनी पारंती। व्यापार रे पूर्ण अर्थ निवेश फेरी जाई पारे। परिवार खुशी वृद्धि हेबो। स्वास्थ्य चिकित्सा पर उत्तम दिन रहुची। आपण खुशी रहा स्वाभाविक आपण आत्मविश्वास वृद्धि आणिबो। आज कौन जमी जमार अर्थ निवेश करंतु नहीं। आपण घातक सिद्ध हो पारे। निजर बंधु बांधव को निजर आर्थिक कार्य और टंका पैसार परिचालन करने को दिंतु नहीं, नहले अति शीघ्र आपण निर्धारित बजेट पार कर देबो। अन्य मान हस्तक्षेप जो विवाद सृष्टि हो पारे। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य करता व्यवसायी मानक पई आज दिन शुभ रहुची। कार्यस्थल निज दक्षतार संपूर्ण सदुपयोग करि परिबे। आज आपण बलका समय से सब काम सदुपयोग करि परिबे जहाँ आपण विगत दिन मानकर कर नथिले। कौन से पड़ोसी सांग कि बंधु बांधव कारण वैवाहिक जीवन विपद हो पारे। द्वादश चंद्र हेतु वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अपेक्षा व्यय बहुत कम रहुची। परिवार व्यवहार बहुत कम रहिबो और बहुत भावी चिंती खर्च करि पारंती। कर्म सफलता और समस्त अटकी काम आज संपूर्ण करि पारंती। बदभ्यास परित्याग करिवे और कुसंगति परित्याग करि पारंती। जो मान कृत्या मुगशिरा पुष से अधिक शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म में मनोनिवेश करि पारंती। महिला माने घर करण द्रव्य किणिबे। आज आपण शुभ रंग होची सिल्वर, शुभ संख्या होची 2, आराधना होचंते मां समलेश्वरी। मिथुन राशि विभिन्न दिगरु समर्थन पाइले मध्य आज काम गुड़िक सकाशे हस्ततंत हेबाकु पड़ी पारे। इच्छा नथिले मध्य केते काम सकाशे बहुत अर्थ व्ययर संभावना रहुची। परिवार भितर संपर्क हानि जो चिंता प्रकाश करि पारंती। प्रतिद्वंदिता कला साहित्य संगीत और चलचित्र क्षेत्र में समस्यार समाधान हो।
ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ମାନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରଣର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବେ ତାହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ବନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଖୁସି ଭରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ହାଜତ ନିଜକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧିତରେ ନିଜକୁ ଭରା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମର ନିଶା ଓ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ପକାନ୍ତୁ ଓ ଜଗି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଖାଲି ସମୟରେ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଘାତବାର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଘାତବାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆୟର ମାର୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟର ମାର୍ଗ ଅଧିକ ରହୁଛି। କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଧନ ଜମା କରିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃଗଶିରା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଷୋଡ଼ଶୀ। କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ସକାଶେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବହନ ଯାନବାହନ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳତା ନିହାତି ଦେବ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିନବାର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଭୋଜି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଅତି ବିଶେଷ ରହୁଛି। ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ମୌକାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ କଥାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉନ୍ନତି କଳାକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବସୁ ଅକ୍ଲେଶା କର୍କଟ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ ଜାରି ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସିଂହ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ତତି ଲାଭ ସାଙ୍ଗକୁ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଇନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗବେଷଣା ଲେଖାପଢ଼ା ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କଳା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଲାଭ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଅଶାନ୍ତି ଓ ଋଣ ଭାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଉପଦେଶ ଉପାୟ କହିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୂଟନୀତି ଭାବେ ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନୂତନ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖୁସିରେ କଟିବ। ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକ୍ ହୋଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ। ଭାଗ୍ୟରେ କର୍ମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। କର୍ମର କୃତକର୍ମର ଅନୁଶୋଚନା ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଓ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଘା ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଅବହେଳା ଜାରି ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ଅପମାନ ଅପଯଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାତଙ୍ଗୀ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଦିନଟି ଜମିଜମା ଗୃହ ସୀମା ନିର୍ମାଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ କୌଣସି କଥାର ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି।
ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମନକୁ ହାଲୁକା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦେବା ନେବା ମାମଲାରେ ଯେତେ ସତର୍କତା ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସାଙ୍ଗ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିତିଯିବ। ଆଜି ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଢାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାଶିର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖେଳକୁଦରେ ଦିନସାରା ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଦିନ ଭଲ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ବାଦ ବିବାଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଯାହା ଆୟ ହେବ ତାହା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ଯାଇପାରେ। କର୍ମର ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତକନ୍ୟା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ ଅସ୍ଥିର ମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ। ତୁଳା ରାଶି, ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପୁରାତନ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଧୁନା ଅସହଯୋଗ କରିବାର ସୂଚନା ରହୁଛି। ସଭା ସମିତି, ରାଜନୀତି, ସଂଗଠନ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଦିଗଟି କେତେକାଂଶରେ ଭଲ ରହୁଛି। ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ। ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମରେ ଦିନର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚମକି ଉଠିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦେଖିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉ ଓ ତା ସହିତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତାର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ତାହା ବାରମ୍ବାର କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଉର୍ଜା ଓ ପ୍ରେମ ଭରା ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହୁଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ଭୂଷଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମର ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅତୁଟ ରହିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବ। ମନ ବୁଝିଲା ବୋଲି କଥା କହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ କୌଣସି ଘଟଣା ସକାଶେ ଅପରାହ୍ନରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗିଦାରୀ କାରବାରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘରୋଇ ବିବାଦକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ପ୍ରିୟାଠୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନଠୁ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପରିଯୋଜନାର ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ସମୟରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳି ବା ଜିମ୍ ଯାଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହଠୁ ଜଡ଼ିତ ପରିହାସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିକି ହସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନଠୁ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁକ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୁଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। କର୍ମର ସଫଳତା, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ମାର୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏ ତିନୋଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିଦ ଉଚ୍ଚମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ।
आज आपनको शुभ रंग होची मेरून, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती मां चंडी। धनु राशि आपनको नीरवता हेतु आत्मीय स्वजन मानक मनरे कथा सन्देह सृष्टि करि पारे। पारिवारिक क्षेत्र केतक अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होवार आशंका रहुची। रोग प्रतिरोधक शक्ति आज आपनको कमी जाई पारे। प्रतिद्वंदिता एवं प्रतियोगिता क्षेत्र में दुस्साहसिक पदक्षेप नेवा ठीक हेब नहीं। अर्थ सम्मान मिलिब, व्यावसायिक उन्नति करेंगे। जरूरी कम जीवन साथी परामर्श अवश्य नियंतु। कोर्ट कचेरी मामलार व्यस्तता बढ़ीज। कारोबार रे धन लाभ हो पारे। प्रतिदिन आराम करने अति आवश्यक प्रमाणित हेब। नूतन गतिविधि और मनोरंजन पर आपण विश्राम करने सहायक हो पारे। आज आपण परिवार सहित बाहर को बुलवाक जापारती, जहाद्वारा आपण अधिक खर्च हो जापे। कौन बद सृष्टि करने विषय आप आलोचना करूँ ना, जहाँ कारण आपण परिवार जनक मध्य जुक्तितर्क हो पारे। आपण आखि तले गोटे चमक अच्छी, आपण पिला अंधार राति भी उज्ज्वल करदेव। आज आपण बस्ते छाड़ देवा नबार मन ना, तेणु आपन को भल दृष्टि रही निजर काम करने को पड़ पारे। हितकारी गृह जो आज अधिक खुशी अनुभव करेंगे। आज आप निजर जीवन किसी स्मरणीय संध्या भितर गोटे निजर जीवन साथी सहित बिताई पारती। मान सम्मान हानि, संतान हेतु दुश्चिंता और मन विषादग्रस्त वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय मध्यम रही पारे। कर्मर विफलता, मान सम्मान हानि घटब। संतान मान अवज्ञा करिपारंती। पितामाता स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। जो मान मूला धनु समान सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला करें। महिला मान विषादग्रस्त हेबे। आज आपन शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 7, आराधना होचंती मां तारा। मकर राशि प्रत्येक परिस्थिति को सृजनशीलता सह सामना करिवार धैर्य हासिल करि पारंती। अर्थ संकट दूर हेबा सांग को टेक्निकल काम रे भी विशेष सुविधा प्राप्त हेबो। निकट संपर्कियों को भल पाइबा को केंद्र कर समस्या देखा दे पारे। पूर्व राग को सुझाइबा को जाय निकट संपर्क माने पाख माड़ी न पारंती। कौन से कथा को नहीं चिंतित रहिबे। निजको शक्तिमान अनुभव करि पारंती। सकारात्मक व्यवहार लोक मान को प्रभावित करेंगे। अधूर काम संपूर्ण हेबो। दाम्पत्य जीवन सुखद हो पारे। आपण को उदार स्वभाव आपण अनेक गुड़े खुशी मुहूर्त नहीं कि आसब। जो मैंने कौन सी जमी जमा आगु किणी एवं ताहा बिक्री करने को चाहूँगी, आज से भल क्रेता मिलबार संभावना रोची। गुप्त जमी को बिक्रय कर भल पाइबार संभावना रही जाऊँगी। आज सांग मान को अनपेक्षित उपहार मिल पारे। प्रेमर दृष्टिकोण आपण आज निज सहित अति विशेष रहिबो। बड़ व्यवसाय आदान प्रदान कला बेले निजर भावना को नियंत्रण रखंतु। टीवी बा मोबाइल अत्यधिक व्यवहार अजथा समय अपचय व्यतीत आउ किछि होई पारे ना। आज पछे जहाँ भी हो आपण जीवन साथी को कुंडेकी रखिपारती एवं तांकठू अलगा हो पारे नहीं। जानवाहन भषण भूषण प्राप्ति करिपारती। बंधुक सह सुसंपर्क और कोर्ट कचेरी मामला विजय हासिल करेंगे। उच्च पदवी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अधिक रोचे और मूल्यवान धातु किंबा भूमि क्रय करिपारती। कर्म सफलता और सहकर्मी सहयोग लाभ करेंगे। जो मान धनिष्ठ हो मकर से अधिक शुभ फल पाइपारती। विद्यार्थी क्रीड़ाविद उद्योगी हेबे। महिला मान आभूषण प्रिय हेबे। आज आपन शुभ रंग होची बैगणी, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती मां विमला। कुंभ राशि कर्म क्षेत्र उच्च सम्मान पाई पारिबे एवं वैषयिक उन्नति मध्य लाभ करि पारंती। कला साहित्य संगीत चलचित्र क्षेत्र में उन्नति मालार फल पाई पारंती। कौशल अवलंबन कर हासिल करने कामटी बंधुओं द्वारा कराई नेबे। परिवार मध्य छोटा कथा को धरी बसिले समस्या बढ़ी जाई पारे। कौन से बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। समाज रे मान सम्मान बढ़ीज। व्यवसाय रिस्क ने लाभ पाई पारंती। छात्रों लगी दिनटी उत्तम रोचे। आशावादी रुहतु और उज्जवल पक्ष को देखंतु। आपण विश्वास और आशा आपण इच्छा पूरण करने नूतन द्वार खोली दे पारे। आपण आर्थिक परिस्थिति आज अनुकूल देखा जाऊ नहीं। से आपण को आज अर्थ संचय कर असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ पारे। आज आपण को कहीं निकटतर लोक टी अलग मनस्थिति थे बुझेबा असंभव लगिपारे। आज आपण प्रियाठू दूरे जीवार दुख आपण को जंत्रणा दे पारे। कार्य क्षेत्र कथा आपण टीम सबुठ अधिक विरक्ति होगा कथा आज बुद्धिर कथा कौतुबा देखा मिल पारे। जदि आपण पढ़ावा चाकरी बाहर रोचंती ताले खाली समय परिवार सहित कथा हो पारंती। यही समय आपण भावुंट कि बंधु बांधवों कारण जीवन साथी सहित वाद विवाद हो पारे, किंतु शेष में सबकि ठीक हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अधिक रोचे। व्यवसाय शाखा बढ़ाइवाई उद्यम जारी रखिए। मानसिक परिवार शांति और देह मन सुस्थ रहिबो। जो मान धनिष्ठा पूर्व भाद्रा कुंभ से अधिक उपकृत हेबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म परिश्रम जारी रखिपारती। महिला माने सुखी हेबे।
आज आपको शुभ रंग होची कला, शुभ संख्या होची 6, आराधना होचंते मां त्रिपुरा सुंदरी। मीन राशि परिस्थिति अनुसार केतेक समस्या आसिले मध्य कार्य अटकिब नाही। निर्दिष्ट समय चाहुवा जिनिस पाई न पारती किंतु प्राप्ति निश्चित रोचे। कर्मक्षेत्र बाक संयमता जो समस्त सुसंपर्क व्याघात हो पारे। आलोचना माध्यम पारिवारिक बुझामणा संपर्क में उन्नति घटव। कौन से खास व्यक्ति किसी प्रमाण मिल पारे। व्यवसाय डील कर सफल हेबे। ऑफिस रे नूतन प्रकल्प मिल पारे। आपण जीवन साथी बदनीयता आचरण आपण दिन को खुशी रे भरा करदेव। आज कौन से अनुभवी व्यक्ति सहायता नियंतु, नचेत अर्थहानि हो पारे। कौन से पारिवारिक गुप्त कथा खोलवा कारण आपण चमकी पारती। निजर आवेग को नियंत्रण रखु, नले आपण प्रेम संबंध में बाधा सृष्टि करें। कार्यालय में आज आपको जना पड़ो कि आपण को निज शत्रु भावुंट से आपण प्रकृतक शुभचिंतक। कौन से अवस्था लुचंतु नहीं, ना आपण पछरे पड़ी बहुत हैरान हो पारती। आपण वैवाहिक जीवन आपण परिवार कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो पारे, किंतु आपण दुई जन बुद्धिर साहाय्य नहीं सबकि संभाली देवे। आर्थिक अवस्था बिगड़ीज। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन स्वल्प रोचे और अधिक अजथा खर्चांतर हो पारती। धन को नहीं विवाद और माली मकदमा पड़ पारती। कर्म विफलता और बाधा विघ्न पहुँचीज। मन अस्थिर रही पारे। शारीरिक पीड़ा भोगी पारती। जो मान पूर्व भाद्र मीन से अधिक सतर्कता अवलंबन करती। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना हे। महिला मान उदार जंत्रणा भोगी पारती। आज आपको शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 7, आराधना होचंते मां धूमावती। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु प्रतिदिन सकाल 5टा राशिफल और 7टा सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा पई। धन्यवाद। थैंक यू।